Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer unité 4. La dernière fois, on avait fini leçon 1. Aujourd'hui, on va travailler sur leçon 2, unité 4. Unité 4, et c'était le club des décorateurs. Dans la première leçon, on avait parlé des vêtements, de la mode. Et dans la deuxième leçon, on verra qu'est-ce qu'on va apprendre. Voilà. Aujourd'hui, on va travailler sur la leçon 2, comparer et dire ce qu'on préfère. Euh, Tout d'abord, on va commencer avec les objectifs de la leçon. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette leçon? Numéro un, nommer les meubles de la chambre. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre. Numéro 2, décrire la chambre. Alors, tu vas décrire ta chambre. Elle est grande, elle est petite. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre. Numéro 3, conjuguer le verbe préféré au présent. Numéro 4, la comparaison des adjectifs. La comparaison, alors on va comparer deux choses avec un adjectif. Bon, on va commencer notre leçon. Tout d'abord, on va commencer avec le vocabulaire important, les mots masculins, كلمات المذكر, un réveil, منبه, un tapis, سجادة, un rideau, ستارة, un placard, دولاب, un fauteuil, كرسي, un canapé, أريكة أو كنبة, un commode اللي هو كومودينو, un mur اللي هو الحائط, un magazine, مجلة, un post-it, قصاصة ورق اللي هي ورقة صغيرة كده زي ستيكي نوت, un meuble, موبيليا, un rond CD, حافظة اسطوانات, un hamster اللي هو شبه الفار كده, un singe, كرد. Les mots féminins اللي هي الكلمات المؤنثة: une tablette, une décoration, une armoire, une étagère, une tablette اللي هو التابلت, une décoration décor, une armoire دولاب, une étagère رف, une lampe مصباح, une table de chevet زي كومودينو كده. يعني الاتنين بنفس المعنى، بس هنا un commode وهنا une table de chevet، كلمة مذكر وكلمة مؤنث. une maquette تصميم، une souris اللي هو الفار، une BD اللي هي القصة مصورة، une affiche إعلان، une corbeille à papier سلة مهملات، une chaîne IFI اللي هو جهاز تسجيل. Ensuite, on a les adjectifs اللي هي الصفات اللي عندنا في الدرس ده: élégant، أنيق. طبعا لو féminin on va ajouter، لو هنا في الفيمينا هنزود ايه؟ هنزود في الآخر E. joli، جميل، intelligent، ذكي، cher، غالي، grosse، ضخم، haut، عالي، chouette، رائع، rapide، سريع، utile، مفيد، facile، سهل. les verbes اللي عندنا في الدرس ده: comparer يعني يقارن، préférer يفضل، coller يلصق، rédiger يحرر لو بمعنى يكتب يعني، justifier يبرر، manger يأكل، choisir يختار، décrire يصف. Ensuite, هنا on a le verbe préférer. نعمله ازاي؟ je préfère، tu préfères، il préfère، elle préfère، nous préférons، vous préférez، il et elle préfèrent. لاحظ هنا اختلاف الأكسون ما بين جو و tu و il و elle و il و elle au pluriel، مختلفين عن الأكسون مع النو والفو. Ensuite, le verbe essayer. essayer اللي هو معنى يجرب أو يحاول أو يقيس. j'essaye هنا ال Y اتحولت لهنا ل E. tu essayes، il essaye، il essaye. nous essayons هنا رجعت مع النو ل Y. vous essayez مع الفو برضو Y.
il ou elle essaye avec I. يبقى هنا ال Y بتبقى مع النو والفو بس، وبقية الضماير بتبقى I. comparaison des adjectifs اللي هي زي ما قلنا في الأول المقارنة. المقارنة يعني بقارن حاجة بحاجة تانية، فهنا طبعا عندي يا إما الحاجة أكتر فبقول plus، يا إما الحاجة أقل يبقى moins، أو نفس الحاجة أو مساويين لبعض فتبقى aussi. plus وبعد كده الادجكتيف وبعد كده que. طبعا هنا بيجي example مثلا الكلمة الأولانية اللي أنا بقارن إيه بإيه. هنا بقارن le pantalon مع la robe، وهنا الادجكتيف جولي، فهنا أقول له pantalon est، ده الفيرب بتاعي، plus joli que la robe. يبقى أنا بقول إن البنطلون est أجمل، أكثر جمالا من الفستان. L'avion est plus rapide que le train. الطائرة أكثر سرعة من الإيه القطار. يبقى أنا بحط plus أو moins أو aussi، بعد كده بحط الادجكتيف بتاعتي، بعد كده بحط الكو. طبعا بيجي قبلهم الكلمة الأولانية اللي أنا بقارنها وبعدهم الكلمة التانية اللي أنا بقارنها، وما ننساش الفيرب طبعا. طيب ensuite هنا ده example على سوجي ممكن يجي لك في اللسون ده. يقول لك يجي في الإكزامان يقول لك décris ta chambre، تحدد فيها المبل الأساس بتاعك والديكوراسيون والإيه الديكور بتاع الأوضة. طبعا ده مش ثابت، ممكن تغير فيه، مش أساسي يعني، ده بس إيه c'est juste un exemple. Ma chambre est grande, elle est bien rangée. rangée يعني مرتبة. dans ma chambre هنا بقى بقول إيه اللي موجود في أوضتي. il y a un lit, un bureau, une armoire et une table de chevet. dans ma chambre il y a des tableaux, des rideaux, et des affiches sur le mur. وهنا في الآخر بحدد مكانها فين في البيت، فبقول elle est à côté du salon. par exemple طبعا زي ما أنا قلت. ده example تاني على السجل اللي ممكن يجي لك في اللسون ده. فبقول لك parle de tes activités quotidiennes dans ta chambre، باستخدام الحاجات اللي بين الكلمات اللي بين الفيرب اللي بين الأقواس دي، زي se lever اللي هو إيه يقوم من النوم، faire يعمل، balayer اللي هو يكنس، étudier يعني يذاكر. برضو ده مش ثابت يعني، ممكن يتغير فيه زي ما انت عاوز على حسب انت عايز تقول ايه، بس من اهم حاجة نستخدم الكاتر فيرب اللي هو طالبهم. فهنا je me lève à 7 heures, je fais mon lit, je balaye ma chambre, j'étudie mes leçons, je me couche à 22 heures. آخر إكزامبل على الموضوعات اللي ممكن تيجي لي هنا، فأقول لك tu compares، زي ما قلنا في الأول comparer يعني يقارن، ف tu compares يعني أنت بتقارن ta chambre avec celle de tes copains. تقارن أوضتك بأوض مين أصدقائك. هنا تقول moi اللي هو أنا يعني. Ma chambre est grande. Dans ma chambre, il y a un lit, un bureau, une armoire et des posters de mes acteurs préférés. أحمد صديق من أصدقائك، طبعا زي ما قلنا برضو هنا الموضوع مش ثابت، ممكن يتغير. Ma chambre est petite mais rangée. Il y a un lit, un bureau et une armoire. Mona, ma chambre, je l'adore. Il y a un lit, une armoire et une corbeille à papier. Ici, vous allez trouver ensuite, là, je vais vous montrer une fiche, pardon. Voilà, fiche 5. طبعا الشيت هتلاقيه على الإدمودو في في الفايل بتاعنا. هنا برضو ده نفس الكلام. هنا الفوكابولير اللي محتاجينه هنا، طبعا ده عشان تذاكر منه. هنا c'est un devoir. عندك هنا deux compréhensions. Tu vas lire le texte et tu réponds aux questions. Voilà aussi la même chose. هنا برضو نفس الكلام، وفيها هتلاقي حاجات إضافية. وهنا example de sujet عشان تتكلم عن بيتك، عن أوضتك قصدي، أو عن ديكور حجرة النوم بتاعتك. إن شاء الله هتلاقي الواجب دوت على الإدمودو، وهينزل لك تصحيح
بتاعه الموديل أنسر بتاعه إن شاء الله بعدها. Allez, bonne chance et à la fois prochaine. Merci.